Le nanehong la rona le fetileng, Who Rents with Sense. Re bile le pale e bohlokwa haholo. Mijn naam is Siroky, ik is 53 jaar oud. Ik woon in Skaapkraal te Kaapstad. Ya mosadi o lokileng hape ya nang le botho. Al die sukses was baie belangrik vir my gewees, want toe is ek geldelik nog in 'n baie mooi lyn. Ek het my MC-programme gedoen, ek het my motiveringspraatjies gedoen, ek het by verskillende skole het ek ook kinders opgelei, ek het my sport gedoen en dit was baie werk wat vir my aan die gang gehou het. Lefatshe le ne le mohlanohetse ka baka leo la phoso a leng a etsa. Ek het op 'n stadium het iemand vir my gevra vir hulp en toe het ek vir haar op 'n groot skaal geldelik gehelp. En die bedrag was 160.000 rand gewees wat ek net besluit het ek gaan vir haar gee omdat ek vir haar goed ken. En dis nou seker maar 4,5 jaar tot 5 jaar later, ek het nooit van haar gehoor nie. Phoso e leng a etsa ka baka la ho loka ha hae. Ke phoso e baketseng hore a sotlehe. 2 maande later, toe val ek en ek breek al twee my skouers baie ernstig. En 'n jaar daarna, toe was ek toe in 'n head-on collision. My hip is heeltemal uit joint gewees ook. Met die val is my hande toe heeltemal uit. En al my werk wat ek doen is met hande. Ek het soveel tyd in die bed gespandeer. Dokters in, dokters uit en ek kon glad nie motor ry nie. En so het my hier agterstellig geraak, my motor het agterstellig geraak. Ek het minder kos in die huis gehad. Jang kapa jwang ha o ile ho batleha hore o tlhotlhore mme o eme hape. Tsatsing lena re tswela pele ka pale ya katleho ho ya tsotlehong. Ke nna Owen Manamela Mogale, motshwara motlotlo wa lona ya le amohelang nanehong lena la rona la Rents with Sense. Ha o se bone bophelo ho fihlela o thusa motho eo a sa kgoneng ho ithusa. Ek het ook 'n non-profit organisation, The Future Factory. Dis nou 13 jaar oud hierdie jaar. En op die oomblik het ons ook 'n nuwe firma geregistreer, Africa Shape Up. Ons doen onderwys deur sport. In life we find people that are natural caretakers. They have a very deep commitment to caring for people, whether they are young or old. They enjoy being the caretaker rather than being cared for, rather than somebody else looking after them. Lerato la ene la ho thusa batho le mo etseditse mathata a o lahlehelwa ke tjhelete le ho iphumana dikolotong. One way is for the caretaker to find a way to care for or to serve while serving themselves. I'm not sure that it's ever in balance completely. It's normally like this. It's normally other, but I'm over here. But at least I'm on the scale. And if I'm aware of that, then I can manage that accordingly. The challenge with the caretaker is because they're last on their own list, sometimes they fall off the list completely. Then they become valueless to the people that they're actually trying to care for, that they're trying to serve. Baebele e ruta hore rata motho o mongwe jwalo ka ha o ithata. Ho bohlokwa hore o hopole mantswe ana. Pele o ka thusa motho o mongwe, ho batleha hore o itjhebe pele hore na o ka kgona na haholo ha re tla tameng ena ya tjhelete. Kapa o tla fumana sa kgone ho reka ntho e bohlokwa ho wena eo e batlang ka mmele, pelo le moya. Ho batleha hore o eme hantle pele o ka kgonang ho thusa motswalle kapa e mong wa leloko. Lenanehong la rona ene o tswela pele ka ho lokisa mathata a hae mabapi le mathata a tjhelete kopanong le ona bophelong ba hae. Ek het 'n huisprogram. Ek het my eie klein gym by die huis wat ek gebruik en dan werk ek myself. Daar's sekere oefeninge wat ek elke dag moet doen en ek hou vol by my oefeninge en ek kon gesien dit het vir my grootliks gehelp. Dit help vir my nou so tot op 'n mate as mense nou na my kyk, dan kon hulle nie glo wat met my gebeur het oor die afgelope 4 jaar nie. Ba bang ba rona re qala ho ja haholo
ntho eo e ka baka dikoloto ho tjho hore re reka dijo tse dingata ho ikgotsofatsa lona lebaka leo le re etsa hore re boele mathateng a bonolo fela jwalo ka Anne. Re shebile mabaka a kentseng Anne Siroky mathateng a tjhelete le a bophelo ba hae. Mathata a Anne a tjhelete a qadile mohlang a neng a kadimana ka ho se kgone hore a re tjhe ho batho ba kopang thuso ka tjhelete. Ek dink geld is 'n praktiese middel. Want jy kan nie winkels toe gaan en nie vir jou koeldrank gaan koop met geld. Jy kan nie brood gaan koop sonder geld nie. So as jy vir mense vir jou vra, het jy iets vir my om te eet of kan jy vir my R10 leen? Ek het nooit omgegee nie. Elke enige kan vir my gevra het as ek het, ek gee. Wa bona mokgwa ona wa ho kadimana ka tjhelete ho batho ba bang ba ithola le bona ba na le bothata bona. Many of us won't give a second thought to thinking about what is the consequence of me saying yes. So if you come in, you want to go and buy on my account because you want to buy for somebody else's birthday party that I don't even know, I need to think about what's the consequence of me saying yes, what's the consequence of me saying no. We don't give second thought to that. Sometimes our family members may even make us feel guilty for not wanting to help them out. It's easier to say no when you know why it's important to say no. Setsebi sa rona ka tsa bophelo Gary Graham o ile a thusa Anne hore a fokotse moralo wa hae. What does it mean to say no? Don't answer me that. What does it mean to say no? What's happening for you? Your heart rate has gone up slightly. What does it mean to say no? I hate saying no to anybody. Okay. So Anne, for you, why is that component so critical moving forward? I would say no to the detriment of Anne Siroky. That is the big thing for me to work on. So Anne, what I love about you is this massive sense of service that you carry with you. This is in your energy. There's a massive, deep commitment to caring for people, whether they're old or whether they're young. Here's my picture of Anne. That right at the bottom of Anne's list is Anne Siroky. Right on top is everybody else, including the neighbor and the neighbor's cat and the cat's The dog and the the little cat's bed. bird. There we go. In the reg onder is Anne Siroky. Okay, so are we saying you must throw that away, that sense of service? That's my challenge. But are we saying you must throw that away? No. No, because that's who you are. That's part and parcel of who you are. So this is a question for you about how do I bring that gift and allow that to serve me as well in the process. So caretakers are powerful when they make sure that they're okay before they're making sure that other people are okay. If we look at them as a martyr, there's often a cause that they're prepared to die for, but there's something that they get out of it. We stay in certain patterns of behavior because we are getting something out of it at some level or the other. For the caretaker, it may be something as simple as being needed or being wanted or feeling valued because I'm being utilized or I'm being used. Ek voel nog steeds as ek goed genoeg voel oor 'n ander persoon, wil ek nie my hart maak om teen daai persoon te sê nee, ek het nie om vir jou te gee nie. Iemand het vir my gesê in Engels, ek is jammer, the love of money is the root of all evil. So, ek het altyd probeer om nie so te leef nie, maar kyk wat het met my gebeur. Kyk hoe dit my lewe verander. Ek weet nie deur die oeye wat het gebeur met mense nie en hoekom voel hulle bang om vir ander mense geld te leen nie. Kajeno ene o lemoa hore ho kadimana le ho kopa tjhelete bathong ene ele phoso e kgolo hobane o hloleha ho fumana tjhelete ka mora hore a lahlehelwe ke ya hae. Ons moet weet dat dit is nie 'n skande
om in 'n slegte finansiële situasie te wees nie. Ons moet begin praat daaroor. Definitief, ons moet minder skuld maak. Definitief moet ons beter opgelei word. Ons moet begrotings maak. Ons moet weet wat is 'n want. Ons moet weet wat is 'n need. Ons moet weet wanneer ons skuld moet maak en ons moet weet wanneer ons skuld wil maak. Ons moet spaar. Ons moet weet dat ons kan nie elke sent spandeer nie. Daar moet geld weggesit wees. Ho bohlokwa ho boloka tjhelete ya hao hore e tle e kgone ho thusa ha o hlahelwa ke mathata bophelong. Ho batleha hore o be le boitelo hore o se ka wa tsoha o hlahelwa ke mathata a tjhelete. Hobane ho bohlokwa ho itokisetsa mathata bophelong ba hao. Ha o batla ho fumana tsebo ka bophara ho ditsebi tsa rona tsa ditjhelete, o ka fumana keletso online websiteng ya rona ho www.randswithsense.co.za. Ane le ditsebi tsa rona ba entse menyetla e phepileng ho lokisa lebitso la hae mabapi le dikoloto tsa hae. En Siroky het 'n verskriklike run of bad luck gehad. Sy is definitief meer die exception than the rule. Her credit record is not looking very good, want haar storie kom oor 'n paar jaar aan. Dit is nie iets wat nou net gebeur het nie. Sy het 'n paar jaar nie haar skuld betaal nie. So dit gaan definitief reflect op haar kredietprofiel. Ons twee gaan, vrou alleen, en ons gaan na hierdie krediteure toe. En ek wil nie met call centers praat nie, want ek dink nie dit is die tipe mens wat Anne is nie. Ons gaan die krediteure sien en ons gaan sê, kyk, sê vir ons presies wat dit is wat julle van ons benodig. En dit is die tipe mens wat Anne is. En dit is verskriklik lekker om saam met haar te werk, want sy is nie bang om hierdie ding te takel nie. Ane wa tseba hore o tlameile hore a lokise dikoloto tsa hae pele a ka phela hantle ka tjhelete hape. Na ek vir Mushfika gaan sien het, sy's 'n bol van energie. En ek was dadelik net 'n bietjie meer rustig gewees. Sy het ook 'n bietjie op my agtergrond gaan inkyk en net om te sien die tipe persoon wat ek is. En toe sy nou die hele portefeulje van my lees, het sy op daardie stadium net besef dat sy moet 'n bietjie meer betrokke raak by my. Sy wil nie net vir my briewe stuur aan mense nie. Sy wil eintlik op die hoogste vlak gaan loop as ons by Absa kom, as ons by die verskillende krediteure nou na kyk waar my skuld is, dan wil sy vir hulle op die hoogste vlak gaan sien. Dan het Mushfika ook vir my gesê, sy sal dan saam met my sit as ek nou net kyk na my daaglikse goed wat ek nou moet uitgee, geldelike goed wat ek moet uitgee. Hoe kan ons dit bring tot op 'n maandelikse lys? En dan kan ek sê, okay, hier kan ek miskien 'n bietjie afkort, daar kan ek miskien 'n bietjie afkort, maar daar is al reeds mense wat ek sê R50 hier betaal of R100 daar betaal, wat kredieteisers is wat hulle geld soek. So ek dink sy was bietjie beïndruk met dit, wat ek al reeds die proses begin het. Vir die heel eerste keer in my lewe leer ek nou om 'n begroting op te trek tussen my uitgawe en my inkomste. En ek het 'n swart boek gekoop en ek hou rekord van alles in 'n boek. Kaofela ra tseba hore ya mafelong a kgwedi re fumana na le tjhelete e nyane di-accountong tsa rona, kapa mohlomong mahareng a kgwedi re thola re sena tjhelete maqalong a kgwedi ka baka la di-debit order. Dibanka di na le tsela eo e ka kgonang ho thusa ho boloka tjhelete ya hao. Ba e bitsa investment account. O ka kgona ho boloka tjhelete ya hao ho tloha ho R50 ka kgwedi. Ka mora selemo se seng le se seng, tjhelete eo o e bolokileng bankeng ya hao e a eketseha. Ntho eo e etsa hore o be le tjhelete e ngatanyana accountong ya hao e holang. Hape ha se motlae o. Re ka se lebale hore le dibanka le tsona ke borakgwebo. Ba batla hore o hlokomele tjhelete ya hao. O hlokomele ho ntsha tjhelete ATM-eng haholo matsatsing a latelanang. Minstens elke week kry ek so R300-400. Miskien dan 'n keer trek 300, miskien dan 'n keer trek 500, 600. Miskien die hele pay van my. Yeah, I go ATM 4 times a month to draw a cash.
Yeah, I pay for any bank charges because every second day I withdraw money. Ha ke hula tjhelete ke bona gore mohlomong ho na le 20 ranta e bang banka e hutse. Worry about bank charges because they let charge by and everything. My bank voor je is om en bij R92 per maand. Sometimes up to 100. 100 is serious. No jokes. 120 sometimes. Hula tjhelete e ngata ho bakela hore o sebedise tjhelete e ngata ka hobane e tla ho qobella kapa e ho kgadise hore o reke ntho tse senang boleng. Ho hula tjhelete e nyane kgafetsa le yona e etsa ntho e hore banka e ja tjhelete ya hao. Tjhelete e nngwe le e nngwe e o e hulang le yona banka ya e ja le yona. Jwale keletso ya rona ke hore hlokomela karete ya hao ya banka. Tjhelete e hulwang ke banka ke e nyane yona. Tsela eo o ka kgona le ho e bona hore e ya kae. Jwale ka ha o bona ho bonolo ho bana le rands with cents. Ho batleha hore o tsebe le hore o hopole. Re bona ka tsela eo N a ithutileng ka yona ka tsebo ya ditjhelete. Mme ona o neng a ileng a kgethwa jwalo ka mosadi wa selemo le ho hapa moqaka wa Shoprite Woman of the Year. Ene o ne a na le sekolo se senyane ka thuso ya motsebi wa rona wa ditjhelete a ka kgona ho tswela pele a phomole dikoloto tsa hae hore sekoloto sa ene se fokotsehe le hape hore se seng se tswa hole ebile ke sa kgale. Ka molao sena se bitswa hore ke prescribed debt. Die prescription wet kom in wanneer jy vir 3 jaar nog nie 'n paaiement gemaak het op jou skuld nie en jou krediteur het jou nog nie gedagvaar daarvoor nie. Dan is jy nie liable om daardie skuld te betaal nie. Jy hoef nie in kontak te kom met niemand nie. Jy hoef net niks te doen nie. En het dit wat prescribed is en ek het haar aangeraai om net niks daaroor te doen nie. Na ek vir Mushfika gaan sien het, ek was dadelik 'n bietjie meer rustig geweest, want net haar hele houding en haar uitkyk omtrent credit review en mense wat sy sien, ek dink haar eindpunt is om mense gerus te stel. Dat daar is dis die grootste ding in jou lewe nie. Dat as jy nog leef en jy het nog 'n kans om dinge reg te stel, sy bring dit huis toe na jou toe. So as jy met haar sit en jy gesels met haar, dan raak jy al hoe meer rustiger. En as jy net dink, as jy jou storie vertel en jy bring jou geldelike verleentheid naby aan mense en mens vat 'n besluit om die regte ding te doen, dan weet jy kan 'n nuwe lewe begin vir jouself. Jwale hore a kgone ho patala sekoloto sa hae le ho phela bonolo hape a boloke tjhelete, o hloka ho lokisa mogolo wa hae. Om my inkomste verbeter in die toekoms, gaan ek meer afrigtingswerk aanneem, want ek weet dit is daagliks vir my. Ek gee afrigting by verskillende skole en dan gaan ek 'n bemarking iets doen, want ek het so 'n bietjie met die bemarkingsmense gepraat en hulle gaan dan vir my help van waar ek nou is met my motiveringspraatjies en my spanbou goedjies, sodat ons meer werk kan inkry. As ek vir Absa geld skuld en ek doen vir hulle motiveringspraatjies of spanbou, dan kan hulle my skuld afskryf teen die werk wat ek vir hulle doen. Ek voel nog steeds emosioneel, maar ek dink dit is op 'n ander vlak nou. Ho batlile ho ba le tsela ya hore en a se ka fumana thuso. Mokgwa o mong o re thibelang ho tswela pele ka tsela eo re nahanang ka yona ke tsela ya hore re a ipolaya. Jwalo ka tlwaelo, ditsebi tsa rona tsa ditjhelete di na le dikeletso tse bohlokwa ho lona. If you think about the things you want to do and the goals and the dreams, what are the saboteurs that pop up? Guilt comes up. I feel bad. Sometimes there's a little blame that comes up. Now these things we refer to as saboteurs. They sabotage us from shifting into
greater fulfillment across that whole wheel and other aspects. So can you stand up? So think about where you want to send him and what you want him to do. Saboteurs, I'm sending you to Antarctica, and when you get there, the snow will just make you non-existent anymore. Setsebi sa rona sa tsa bophelo se re bolella ka moo a ka kgonang ho etsa bophelo ba hae hore bo be bonolo ka teng le hore a kgone ho tswela pele ka ho bona le hore dintho di qale di sebetsehe hantle. Tabeng ya ene ho nka mehato ka bophelo ba hae, tsela ena e tla etsa hore nolofatsa bophelo ba hae ba ho boloka tjhelete le ho sebedisa ka tsela e hantle re mo fe ka thuso ya rona ya Rents with Sense. Dit was fantasties geweest. Ek het regtig baie van Gary gehou, sy inspirerende. Das net iets inspirerend om te dink om. Jy kan liefde gee, maar soms gee jy te veel van jouself. En dit was vir my iets wat hy baie na my toe. Hy het so in 'n bol gesit en as ek in die bal kyk, kan sien ek net die eye wat vir anders gee, moet teruggee vir Anne. Dit was baie opvallend vir my gewees. Dat ek hoef nie 'n rescue te wees vir die res van my lewe nie. Ek kan sê, Anne, eerste staan jy eerste vir 'n slag. Want vir soveel jare het jy al soveel mense gerescue. Dis nou jou tyd. Ditsebi tsa rona di tlo tswela pele le ho sebetsa le ene ho fihlella mathata a hae a dikoloto a loka. Part of where I'd like to point her to is to be clear on why balance is important for her. To think about that sweet spot between nurturing herself and serving others. In other words, to think of what's possible for her if she had both. Jwale ba hetso, ke kopa ho kenwa mantswe a philosopher Laurie Deschênes. Ha are, it's forgiving yourself for your mistakes, even though you feel like dwelling. It's taking responsibility for your problems, even though someone else may have played a large part in them. It's taking a problem into tiny, manageable pieces, even though you feel overwhelmed. It's allowing yourself to dream, and then focusing on creating instead of arriving. We serve an awesome God, don't we? Re fella moo kajeno ba heso. Ha re kopaneng bekeng e tlang, ha re kopana le Thabisa Market. Re bone ka moo a lokisang dikoloto tsa hae. Lebitso la ka ke Owen Manamela Mogale. Ha re kopaneng hape bekeng e tlang ho Rents with Sense.